आज आम जोग पूर्ण जोगर पाठ्यक्रम अष्टम अध्याय अष्टम विभाग टी आलोचना करवा एवं तार प्रसंग उपप्रसंग ना हूँ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उपर आम 2 दिन आलोचना करथिले। आज श्री अरविंदर लाइट रे ब्रह्मचर्य प्रसंगटी को संपूर्ण करने चेष्टा करिए। श्री अरविंद तांकर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर रे गोटे शब्द को संस्कृत शब्द को मूल संस्कृत शब्द को व्यवहार कर इंग्रेजी अनुवाद करना। से शब्दटी हूँ त्रयी आर्य चतुष्टय। त्रयी आर्य चतुष्टय तार्थ 4+4+4 एमती 12टी आर्य साधना को से कहते त्रयी आर्य चतुष्टय। एवं प्रथम चतुष्टय हूँ सी कहते चतुरासम। चतुरासम अर्थ जे 4 प्रकार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ ज्योतिव्रत। एवं तृतीय पर्यायर साधन को से कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष। तृतीय पर्यायर साधन को से कहते जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जो त्रय आर्य चतुष्टय ये थिला प्रत्येक व्यक्ति मानक पाई एक जीवन साधन सोपान। एवं से जो चतुराश्रम हूँ प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम। एवं से निश्चित थिला जे जो कथा बारंबार ऋषि माने प्रार्थना करते आम भी कहीचे जीवेम शरद शतकम मनुष्य निश्चय 100 वर्ष बंचीब। एवं से 100 वर्ष को 4 भाग करुला। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य एवं से ब्रह्मचर्य से जो ज्ञान अर्जन करिव। कारण जेते सब साधन श्रीमद् भगवत गीता कहते जेते सब साधन कर्मयोग हो भक्ति योग हो जहाँ प्रकार साधन अच्छी ज्ञानेन परिसमापयेत जे ताहा ज्ञान रे ही परिपूर्ण हम। तेणु प्रथम साधन जो ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य रे एमती ज्ञान अर्जन करिवो तार 25 वर्ष जो गृहस्थ जीवन से तार पारिवारिक जीवन को सामाजिक जीवन को सांसारिक जीवन को केमिति सुनियंत्रित सुशृंखलित एवं तथा परिपूर्ण करिवो एक परफेक्ट सोसाइटी गढ़ से दिगरे जो 25 वर्ष से जो कार्यटी करिवो प्रथम से 25 ता पूर्व 25 वर्ष ब्रह्मचर्य ज्ञान हासिल करिथिबा दरकार। एवं तापर 25 वर्ष हूँ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ हूँ जे प्रैक्टिकल नॉलेज 25 वर्ष एवं ब्रह्मचर्य 25 वर्ष ए उभय को नहीं तार पुणी जो रियलाइजेशन है से व्यक्तिर जो उपलब्धि है से सो एक्सपीरियंस को शेयर करिवो। एवं ताकू कहा जाउथिला गुरुकुल आश्रम सी गोटे निजे आश्रम प्रतिष्ठा करिवो ये रे जनपदर दूर रे जंगल रे बा वन रे। एवं तांकर शिष्य माने विभिन्न दिगरु आसीबे। से शिष्य माने पुणी ये रु आसीथिबे राजपुत्र माने आसीपारे साधारण वर्ग आसीपारे अति इतर वर्ग मध्य आसीपारे। से तांको टेस्ट करिवे तांको किसी शिक्षा देवे। एटा होची वानप्रस्थ जो 25 वर्ष और 25 वर्ष काम से वर्तमान करिवे। से जड़े प्रति व्यक्ति कार्य थिला से पुणी 25 वर्ष जो शेयरिंग करिवो तार 50 वर्षर ज्ञान और एक्सपीरियंस को शेयरिंग करिवो। एवं तापर वर्ष ज्योतिव्रत
ଯତିବ୍ରତ ହେଉଛି ସିଏ ପୁଣି ଶେଷ 25 ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆଉ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧାନ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ବିତେଇବ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯତିବ୍ରତ। ଅତଏବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନହେଲେ ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଆଶ୍ରମ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 25 ବର୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପାଇନଥିବ 75 ବର୍ଷର ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ମେଟାଫିଜିକାଲ ଥିଓରି ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ମେଟାଫିଜିକାଲ ଥିଓରି। ମେଟାଫିଜିକାଲ ଥିଓରିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଟୁ ରେଜ୍ ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିଜିକାଲ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଜ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ବା ଦୈହିକ ଚେତନାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ରେଜ୍ ଅପ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଯେଉଁ ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛକୁ ଯିବା, ଆରୋହଣ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ତାର ମେଟାଫିଜିକାଲ ଦିଗ। ମେଟାଫିଜିକାଲ ଆଉ କେତେଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ବେସିସ୍ ଟୁ ସୋର୍ସ, ଯେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ଅଛି। ଭିତ୍ତିରୁ ଆଧାରରୁ ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବେସିସ୍ ଆଉ ସୋର୍ସ, ଆଧାର ଆଉ ଉତ୍ସକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବେସ୍ ତ ଯାହା ସୋର୍ସ ତାହା, ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ କଥା ହେଇଛେ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବେସ୍ଟା ପାଣି ପଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅସଲ ସୋର୍ସ। ଦ ବେସିସ୍, ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଫିଜିକାଲ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ହେଉଛି ତାର ମୂଳଦୁଆ, ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ, ଶରୀରର ଆଧାର ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। ଏ ହେଉଛି ତାର ବେଶ୍। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳ ଧର୍ମ ସାଧନ, ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବାର ଅଛି ଶରୀରକୁ ବେଶ୍ କରିବ, ଶରୀରକୁ ଆଦ୍ୟ କରିବ। ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିଜିକାଲ ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଫିଜିକାଲ ହେଉଛି ବେଶ୍, ଶରୀର ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଥମ, ସେ ମୂଳଦୁଆ। ବଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଜୀବନର ଶକ୍ତି, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିଜିକାଲ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହଗତ ଜିନିଷ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ସିଏ ଏକ ସ୍ଥୂଳଗତ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ କିଛି ଭଲ ଖାଇଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ, ଶରୀର ରକ୍ଷା ହେବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ପିଲାଟି ଭିତରେ, ଶିଶୁଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ଖାଇ ଖାଇ, ଯଦି ଖାଇ ଖାଇକି ହେଲା। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତ ଏଣିଂ ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ କାହିଁକି ହୁଏନି? ଗ୍ରୋଥର ସୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଅଛି। ସେଇ ସୋର୍ସଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଫିଜିକାଲ ନୁହେଁ। ସେ କିଛି କାଂଶରେ ଯେହେତୁ ସେଇ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ସେ କାମ କରିବ, ଠିଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବେଶ୍ କରିବ, ସେ ଶରୀରକୁ
विश्राम दब खाइबा दब खाद्य दब शरीर को व्यायाम करेब शरीर को शिखेब सब कर किंतु सी तार सोर्स नहीं सोर्स हो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फ्रॉम तापर आउ गोटे कहले जे से जो मेटाफिजिकल जो सत्यतः मूलतः तत्वतः मेटाफिजिकल बुझा जे सूक्ष्मतः तत्वतः सत्यतः मौलिक जी सी हूँ मेटाफिजिकल से मेटाफिजिकल जो से कहले फ्रॉम प्रतिष्ठा टू कारण नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द बीइंग मनीष सत्तार गोटे नॉर्थ पोल थाए गोटे साउथ पोल थाए एवं ताको से दृष्टांत स्वरूप कहते एवं मनीष पर गोटे प्रतिष्ठा आवश्यक गोटे कारण आवश्यक किंतु आम कारण को न खोजी प्रतिष्ठा को गले बा एस्टाब्लिश होगा को चेष्टा कले प्रथम कारण तापर प्रतिष्ठा एवं से कारण प्रतिष्ठार कारण आड़ को जीवा आमे केमिति एस्टाब्लिश हबो केमिति स्टैंड करिवो केमिति जीवन रे कृतित्व अर्जन करिवो तार मूल कारण होची कारण तेणुकरी कह जाए शरीर तीनोटी विभाग थाए गोटे होची तार स्थूल शरीर गोटे सूक्ष्म शरीर आ गोटे होची कारण शरीर श्री अरविंद से भी व्यवहार करिसंती फ्रॉम ग्रॉस मटेरियल टू सॉफ्ट स्थूल सूक्ष्म आड़ को जीवा मध्य ब्रह्मचर्य एक मेटाफिजिकल पॉइंट अर्थ एंड ग्रॉस मैटर इज प्रतिष्ठा ब्रह्म और स्पिरिट इज कारण बर्तमान प्रतिष्ठा कौन कारण कौन श्री अरविंद ताको व्याख्या करदेले जे ये जो माटी ये पृथ्वी बा ये जो पंचभूतर गोटे तत्व माटी जल स्थ इत्यादि सी हूँ प्रतिष्ठा ब्रह्म और स्पिरिट इज कारण से प्रतिष्ठार कारण होची पृथ्वी केमिति प्रतिष्ठा होती कारण होची ब्रह्म ता कारण होची स्पिरिट द मीटिंग ऑफ टू एनर्जी ये जो दुईटी एनर्जी रही से दुईटी एनर्जी कौन ना फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल फ्रॉम ग्रॉस टू सब्टल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फ्रॉम प्रतिष्ठा टू कारण ये जो दुईटी शक्ति जिते बड़े मिलन है which start from one and produce the other गोटे आरंभ हम यदि आरंभ हम कारण आरंभ हम प्रतिष्ठा पर्यंत सी जीव यदि स्थूल आरंभ हम सूक्ष्म पर्यंत से जीव एवं बेले बेले सी मेटेर आरंभ होइकी तार दुईटी कारण अच्छी मेटेर आरंभ होइकी से स्पिरिट पर्यंत जीव एवं बेले बेले स्पिरिट आरंभ होइकी से मेटर पर्यंत जीव श्री अरविंद जो आम इनभल्यूशन इवोल्यूशन थ्योरी कहवा जे प्रथम से स्पिरिट थिला एवं इनभल्यूशन निवर्तन क्रिया है से स्पिरिट ही मेटर है से आत्मा से ब्रह्म चैतन्य भगवान ही जड़ में परिणत है एवं तब इवोल्यूशन क्रिया आरंभ है से जड़ चेतना ही विवर्तित ही स्पिरिट आड़ को जीव बर्तमान से जड़ चेतना आम बर्तमान ब्रह्मचर्य होची से जड़ चेतना आड़ू ब्रह्म चेतना आध्यात्मिक चेतना जो गति तार हूँ ब्रह्म तत्व ये हूँ एक प्रिंसिपल मूल तत्व मेटाफिजिकल तार जो फिजिकल दिग अच्छे फिजिकल दिग हूँ the application depends on a right understanding of physical and psychophysical conformation of human respect मनुष्यर जो आधार आधार से आधार गोटे फिजिकल आधार अच्छे गोटे साइकोफिजिकल अच्छे साइकोलॉजिकल मनस्तात्विक आधार अच्छी से मनस्तात्विक आधार विषय बुझा हूँ तार फिजिकल दिग
द फंडामेंटाल फिजिकल यूनिट इज रेत शरीर जो दुईटी यूनिट करा गोटे गोटे स्पिरिचुअल यूनिट आ गोटे हूँ फिजिकल यूनिट मनुष्यर से जो फिजिकल यूनिट्र मौलिक विभागटी है रेत रेत जहाँ देखिए आमर रेत प्रस्तुत होता है जे जमी कहला खाद्य खाद्य रस बाहर आसी शक्ति सूर्य किरण वायु ये सब शक्ति गुड़िक आम भितर रेत प्रतिष्ठा प्रस्तुत करती रेत जी कि तरल अवस्था थाए एवं तरल अवस्था आम आलोचना करते तरल अवस्था सब सी बाहर को जावाई इच्छा करे द फंडामेंटाल फिजिकल यूनिट इज रेत इन व्हिच तेजस जो जल भितर रेत से तरल तार गोटे तरल गुण थिला रेत ता भितर गोटे तेज गुण थिला गोटे आलोकन गुण थिला गोटे प्रकाश गुण थिला ताको केते जगह प्रकाश बोली कहा जाय छि केते जगह तेज बोली कहू जेमती जल भितर विद्युत थिला के जानि नांती किंतु जल को जेते बेले घूर्णन करागला बा ताको मंथन करागला बा ताको जल को जेबे प्रस्तुत करागला जो प्रोसेस करागला से जल भितर विद्युत शक्ति सृष्टि है सेमती रेत तपस्या बल रेत को कंजर्वेशन स्टोरेज आउ तार सब्लिमेशन ये सब जरिया रेत को जिते बड़े तपस परिणत करा जाए सी प्रकाश हुए सी विद्युत परिणत हुए द हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये जो तेजस भितर तीन कथा रहा जो भौतिक देहगत मनोगत जो शक्ति से शक्ति भितर तेजस थाए से तेजस तीन कथा से कहते तार तीन गुण हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी से आलोकित हो पारे ता भितर तपस्यार अग्नि बा ता भितर उत्तेजना थाए तपशक्ति थाए एवं तार आलोक थाए ज्ञान भी थाए इज इनवॉल्व एंड हिडन एवं तार लुप्त हो थाए एंड ऑल एनर्जी इज लेटेंट इन द रेतस सकल शक्ति प्रच्छन्न भाव से रेत भितर थाए दिस एनर्जी मे बी एइदर एक्सपेंडेड फिजिकली और कंजर्व वर्तमान प्रश्न रुचि आमको छाड़ी दिगला जो रेत भितर ऑल एनर्जी थाए सकल सामर्थ्य थाए वर्तमान ताकू आम खर्च करवा व्यय करवा एक्सपेंस करवा बा एक्सपेंडेड फिजिकली ताकू स्थूल भाव खर्च करवा और कंजर्व वर्तमान ताकू आम साइती रखा ताकू संरक्षण करवा ये दुईटी कथा आम निर्भर करे एवं ब्रह्मचर्यर से रेत संरक्षण प्रथम जिनस हूँ कंजर्वेशन बा संरक्षण ऑल पैशन लस्ट डिजायर वाज द एनर्जी ऑफ पावरिंग इट ऑल पैशन आम सब अनुराग अन्य प्रति जो आकर्षण जिते सब लालसा जिते सब अभिलाष वाज डिजायर वाशेस द एनर्जी बाय पावरिंग इट सी सब ये शक्ति को धोई दिए ये शक्ति को शेष कर दिए ये जो रेत शक्ति की शेष कर दे किए ना आमर जो विभिन्न प्रकार आकर्षित हवा विभिन्न प्रकार लालसा लोभ लालसा मध्य ब्रह्मचर्य हानिर गोटे दिग एवं तार गोटे साइकोलॉजिकल दिग बेसी गपीवा भी साइकोलॉजिकल दिग आकर्षित हवा लोभ करवा विभिन्न प्रकार अभिलाष आशा करवा आशा माने होप नुहे डिजायर अभिलाष जे कि जहाँकि तुमको निम्नगामी करे से हूँ डिजायर एवं जो इच्छा तुमको ऊर्ध्वगामी करे से हूँ एस्पिरेशन ये सहज कथा
ଏବଂ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସେ ଡିଜାୟାର ସେ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଏ, ଏ ଏନର୍ଜିକି ଧୋଇ ପକାଏ। ଏଦର ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରସ୍ ଫର୍ମ ଅର୍ ସବ୍ଲିମେଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫର୍ମ, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ରେତ ଶକ୍ତି ସିଏ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ବିନ୍ଦୁ ପତନ ଘଟେ, ସେ ଗ୍ରସ୍ ଫର୍ମରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫର୍ମରେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା, ଲାଳସାଗତ ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ, ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ, ସେ କଥା ବେଶୀ ଭାବୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ରେତ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସକଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସକଳ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହିଡେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଇଏରେ ଗ୍ରସ୍ ଫର୍ମରେ ବା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନା। ଏବଂ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ସେୟା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ immorality of thought is more dangerous immorality in action, immorality in action। ସେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଣେ ଗଣିକାର ତାର ଗଣିକାଳୟ ଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାର ତାର ଇଏ ଥିଲା, ନଗର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟେ ଋଷିର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଋଷି ନାଁ ଥିଲା ଗୋଡ଼ି ବାବା। ଗୋଡ଼ି ବାବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସିଏ ଏପଟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏପଟୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଇ ଗଣିକାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି 3 ଦିନ ଗଲେ, 3 ଜଣ ଗଲେ ଗଣିକା ପାଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତୈକ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ 3ଟା ଗୋଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। କାଲି 4 ଜଣ ଗଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ଜଣ ଗଲେ, 5ଟା ଗୋଡ଼ି। ଏମିତି ତାର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଗଦା ହେଇଛି। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ି କାହିଁକି ଗଦଉଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ନଗରର କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖକୁ ସେ ଗଣିକା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୈହିକ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୈହିକ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ନଜର କରୁଛି, ତା ହିସାବ ରଖୁଛି, ଗୋଡ଼ି ପକାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ, ସେ ଯେଉଁ ଗଣିକାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଜନିତ ବିଷୟରେ, ସେ ବିଷୟ ବାସନାରେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ, କାରଣ ଜଗି ବସିଛି କେତେ ଜଣ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ସେମାନେ ଜଗି ବସିନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଅତଏବ ଫିଜିକାଲ ଯେଉଁ ଇମୋରାଲିଟି ଅପେକ୍ଷା এই ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ এই ଯେଉଁ ଇମୋରାଲ ଇନ୍ ଥଟ୍, ଭାବନାରେ ସେ ପ୍ରତି ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଳସା, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ, ସେ ଯେଉଁ କାମନା, ସେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ଇଏ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେ। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ସେୟା। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ହେଲା ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ସେ ଯାହା ହଉ, immorality in act throws it out in gross form, immorality thought in subtle form। ଏବଂ ଚିନ୍ତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ, ସେ ଯେଉଁ ସାଇକୋ ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି, ସେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, immorality in thought। In either case there is waste and unchastity is of the mind and speech as well as of the body। ଏ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
जो ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଇନଚାଷ୍ଟିଟି ଯୌନ ଅସତିତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନଚାଷ୍ଟିଟି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି। ये तीन प्रकार यौन व्यभिचार कथा रहा बिंदुपातर कथा रहा जे से संबंधी कथा भी होगा आमर विशेषकर माँ तो कहले गसिपी जे स्पिरिचुअल सुइसाइड एवं अनेक क्षेत्र में आम पुराण पढ़ुला समय पुराण पढ़ू पुराण पढ़ा पर जो प्रकार अश्लील भाषा कथबार्ता हो वाक्यर अश्लीलता मध्य ब्रह्मचर्य हानिर एक कारण गोटे भी पद अश्लील पद ता भीतर सृष्टि हम ना मु मो निज जन्मदात्री माँ ठूँ शिखी एक कथा मोर से कथा है ना कि भी है किंतु मो मार थिला से ये मु मोर माँ ठारू पदुटीए केबे गाड़ी तिरस्कार अश्लील भाषा ये जो गाँ गहली स्त्री लोक मैंने मत व्यवहार करती एमती केवे शुणी ना बरम ताकू किए गाड़ी कले सी आसी कांद मत एमती गाड़ी कला बापा बोली कांदी कहीं कहतु मत गाड़ी अतएव ये जो भाषार अश्लीलता ताहा मध्य ब्रह्मचर्य हानिर वाक्यर अश्लीलता चिंतार अश्लीलता इत्यादि ब्रह्मचर्य हानिर कारण कहते आम तापर बेसी गुरुत्व दौनु आम जबरदस्ता केमती से बिंदु को बांधिकी रखू बांधिकी तो रखी हम ना ना बालीबंध बाली रेणु महाबंध से भांगी पड़ोची जे ताकू तो रखिपर ये गोटे बेंग डेले से बाली रेणु महाबंध भांगी जाए बोली अच्युतानंद सब भजन लिखिं गोटे बेंग तो भांगी जाए बेंग अर्थ से कहते से ये तुम से जो जगत भितर समस्त जौन जगत भितर टी उत्तेजना सृष्टि हम से सब भांगी श्री अरविंद भी निजे कहते जे थरे मनरे उत्तेजना सृष्टि हेले खाद्य संबंध में कहते जे खाद्य संबंध में जो सब खाद्य सब उत्तेजना सृष्टि करे ब्रह्मचर्य नष्ट करे ता संबंध में से कहते हाँ केत खाद्य तो उत्तेजना सृष्टि करे किंतु मनरे थरे निया नागी गले से उत्तेजना थारु सहस्र गुण से उत्तेजना सृष्टि करे से जो निया ताको लिभेवा सहज नहीं जितेबले किसी संसार में असामाजिक कार्य होउछि वर्तमान खाद्य खाई होउछि अनेक तो अछंती मांसाहारी मांसाहारी समस्त एमती ये कार्य करूना असामाजिक कार्य करूना यह खाऊ उत्साह से करना से कहती प्रथम कथा मन मनरे थरे निया लगिले प्राण थरे निया लगिले सी जी उत्तेजना दिए सी जी अग्नि जाए नष्ट होगापाई जो अग्नि जाए ताठारू फिजिकल जो ये अधिक नुहे बा शारीरिक नष्ट करवा अधिक नुहे बट द नीड्स ऑफ फिजिकल बॉडी आर लिमिटेड and the excess of energy must create a surplus एठी आ गोटे कथा कहते जे on the other hand all self control conserve the energy in rhetos the conservation always bring with it increase जते बेले आमे से जो रेत शक्ति कंजर्व करवा संरक्षण करवा एवं ताहा निश्चय बढ़िबो संरक्षण कले तार परिमाण बढ़िबो एवं से बढ़िबो से गोटे समस्या सृष्टि हम से समस्या होची कंजर्वेशन ऑलवेज ब्रिंग विथ इट इंक्रीज बट द नीड्स ऑफ फिजिकल बॉडी आर लिमिटेड जेतिकी मात्रा रे आम भितर शक्ति संग्रह कर होती मात्रा रे आम शक्ति को संरक्षण करुचे वर्तमान आम शारीरिक कार्यपाई शरीर जी आवश्यकता अच्छे से शक्तिर केते आवश्यक
आमे केते हजार केवी 33,000 केवी लाइन आनी बाहरी किंतु गोटे छोटिया 40 वाट बल्ब खाली जलैवा 33 केवी लाइन आनी प्रॉब्लम कौन हम ना 33 केवी लाइन 40 वाट बल्ब डाक से फ्यूज हो सागे सागे बस्ट अतएव जी मात्रा संरक्षण हुए शरीर आमर जो शारीरिक कार्य आम जहाँ भौतिक कार्य आम जो बुझु तो कार्य कह भौतिक कार्य जी भौतिक कार्य करुचु बसुचु उठुचु जाऊँ खेलुचु स्पीच दौचु बा इत्यादि कौन करुचु एथिपाई तार केते आवश्यकता अच्छे तार अति कम परिमाण रे व्यय हुए एवं आमे सुषम खाद्यर चार्ट पढ़ू एवं से अनुजाई सुषम खाद्य आम भितर आमको आम सब आवश्यक करूँ जे यह हवा दरकार खाद्य अंडा रहा दरकार घी रहा दरकार गुड़ रहा दरकार चीनी रहा दरकार एतिकी चाउल रहा दरकार माछ रहा दरकार ये सब हाँ सुषम खाद्य एतिकी आम दरकार शरीर पर डाक्टर मैंने आमको परामर्श से डॉक्टर मान कहते जे गोटे मील सुषम खाद्य खाई से गोटे मील सुषम खाद्य जी एनर्जी आसे से एनर्जी खर्च हम केते बेले ना 70 किलोमीटर चलिए जी एनर्जी दरकार गोटे मील सुषम खाद्य से एनर्जी थाए जदि जन 70 किलोमीटर छाड़ा 7 किलोमीटर चले ना कौन हम से खाद्य ताहले से खाद्य नष्ट हम सी भी ब्रह्मचर्य रखे बर्तमान से जो एनर्जी शरीर केते नेसेसिटी से कथा भी विचार करने पड़े से नेसेसिटी की जदि आम बढ़ेबा नहीं शरीर कार्य तार जो कम्प्रेहेन्सिव दिग शरीर जो विश्वव्यापक कार्य अच्छे से विश्वव्यापक कार्य लिप्त नहला पर्यंत बर्तमान आम शरीर जी दरकार खाद्य से ताठू अधिक खाई एनर्जी की सरप्लस कले जमी पुष्करी अधिक सरप्लस है पानी हिड़ भांगी जाए बा पानी पोचा हो जाए जमी अधिक इलेक्ट्रिसिटी यदि से फ्लो करे से कार्बन हो जाए बा फ्यूज कर जाए सेमती आमर जो कंजर्वेशन ब्रह्मचर्य जो रेत कंजर्वेशन ये गोटे विपत्ति अच्छी गोटे असुविधा अच्छी बोले से कहते According to the ancient theory, Retas is the jala and water. Reta एक जलीय बा तैल पदार्थ full of light, heat and electricity जो थे आलोक ज्ञान एवं हीट तपस एवं तेज भरपूर एक थाए इन वन वर्ड ताको जो हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट गोटे शब्द तेज बोली कहुए रेत भितर तेज थाए द एक्सेस ऑफ रेतस टर्न फास्ट इनटू हीट बर्तमान से जलीय पदार्थ जो एक्सेस कंजर्व हम एक्सेस सुरक्षित हम सी तपस परिणत हम से जो हीट रे परिणत हम व्हिच स्टिमुलेट द होल सिस्टम एवं थरे से जो हीट से तपस्या सृष्टि हेले नेचुराली समग्र सिस्टम रे गोटे उत्तेजना सृष्टि हम से गोटे तार खाली एक्साइटमेंट आसो सबुथ खाली उत्तेजना सृष्टि हम एवं होल सिस्टम भितर से जो तापस प्रभाव पड़े एंड इट इज फॉर दिस रीजन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल एस्टोरिटी आर कॉल्ड तपस्या अतएव से जो ता भितर जो तापस सृष्टि हम जो हिट सृष्टि हम से ताको ही पुरातन शास्त्र मानक सनातन संस्कृति माने तापस बा तपस्या बोली कहते बिकॉज द जनरेट द हीट एंड स्टिमुलेट व्हिच इज द सोर्स ऑफ पावरफुल एक्शन जहाँ सब कार्य करने से जो उताप को जनरेट करे एवं उताप को सृष्टि करे एवं एक्टिव कराए स्टिमुलेट कराए गोटे निष्क्रियता को सक्रिय कराए एंड सक्सेस एवं से सफल होबारे सब कार्य को सफल होबारे साहाय्य करे
Secondly, it turns to tejas. ତାହା ତେଜରେ ସେ ଯେଉଁ ତପ ତେଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍। ଏବଂ ଦ ଏନର୍ଜି which is at the source of all knowledge, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି source of all knowledge। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ୟୋତି, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଥାର୍ଡଲି, ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତେଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। which is at the basis of forceful action whether intellectual or physical। ଏବଂ ସେ ତେଜ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋର୍ସକୁ ସିଏ ଆଣେ। ଇନ୍ ଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଗେନ୍ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଦି ଓଜସ୍। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ତେଜ, ସେ ଓଜରେ ପରିଣତ ହେବ। ରେତ ତପରେ ପରିଣତ ହେବ, ତପ ତେଜରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏବଂ ତେଜ ଓଜରେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓଜରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଓଜ, ଯାହାକୁ ଓଜସ୍ର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ପ୍ରାଇମାଲ ଏନର୍ଜି, ମୂଳ ଶକ୍ତି, which proceed from ether, which proceeds from ether। ଏ ଯେଉଁ ଇଥର ଜଗତ ସହିତ ଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେ ଇଥର ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଓଜ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ସେ ଆସିପାରୁଥିବେ ବା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛେ। ସେ ଏମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ହନୁମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯୋଗାନନ୍ଦ ପଢ଼ିବା, ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପିଲା ଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କର। ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତୁମେ ଏଇଠି ବସ। ସୁନ୍ଦର ମିରାକଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସିଏ ସେଇଠି ବସିଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଡକଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଘରଠାରୁ ଅତି ଇଏରେ ସିଏ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଆସିଲେ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅନ୍ତର ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଇଏ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନଥିଲା, କି ତାକୁ କାହାକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ, ମେସେଞ୍ଜର ପଠାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ସେ ସ୍ମରଣକୁ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର କାର୍ ଯୋଗେ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ କଥା ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଜସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଓଜସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଇଥର ଜଗତରେ କ୍ରିୟା କରିବ। ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ, ଇଥର ଜଗତରେ ଆଜି ସେ ଇଥର ଜଗତରୁ ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ଆସିକି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ ବିଦେଶରେ କି କ'ଣ କହିଲା, ତା'ର ଟିଭି ୱେଭ୍ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗେଇକି ବିଦେଶରେ କି କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ସେ ହେବ, ମୋର ଏଇଟା ପରିକଳ୍ପନା, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ କି ଠିକ୍, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେଖିପାରିବ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯେ ଓଜ ଶକ୍ତିର ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି, ସେ ଇଥର ଜଗତରେ କ୍ରିୟା କରେ।
Tejas and Vidut, from Vidut to Ojas, fill the system with physical strength, energy, brain power, and in its last form the Ojas rises to the brain and inform it with the primal energy, which is the most refined form of matter and nearest to spirit. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜଡ଼କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ସେ ଓଜସ୍ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଟ୍ ସହିତ ଇଥରର ସେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ରେତ ଶକ୍ତିରୁ ଓଜସ୍ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା, ସେ ଓଜସ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିବ ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। It is the ojas that creates the spiritual force and ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛୁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଦେଉ, ସବୁ କଥାରେ ଆରମ୍ଭରୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଦେଉ, ସବୁବେଳେ ଶେଷ କଥା ଯାଉ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତନ, ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନ, ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହାନି, ଏସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ କେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପାୱାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାନି କଥା କହୁଛେ, ସ୍ତମ୍ଭନ କଥା କହୁଛେ, ସେ କେବଳ ରେତକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରୁଛେ। ସେ କେବଳ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଖାଇକି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସବୁ ବାଜିକରଣ ଔଷଧ ଇଏରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଥିଲା। ବାଜିକରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା, ରେତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା, ସେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ, ଫିଜିକାଲ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫିଜିକାଲ ତମେ ହୁଏତ ଜାଣିବନି ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଅତି ବିଜ୍ଞାନଗତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଜିର ସାରିବା। କାଲି ପୁଣି କନକ୍ଲୁଜନର ବାକି ରହିଲା। କାଲି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ହିଁ ତା'ର କୋର୍ସ ସରିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ, ସେଥିରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏକ୍ସ ପାଉଡର, ଯେତେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ଦେବା କଥା ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ହୁଏନି, ଦୁର୍ବଳ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ କାହିଁକି, ସେ ତ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର କୁଳବଧୂ, ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଶେଷରେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଯୁବକମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ସାରା ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଆମର ସେ କ୍ରୀଡ଼ା, ସେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲେ ଏବଂ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦିନ ସାରା ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। କାରଣଟି ସେଠି ଏଇ ଯେ ଅଛି, ତାର ଫିଜିକାଲି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ସେ ଉପଭୋଗ ଚେତନାରେ ସେ ଥିଲା, ତାହା ତାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳନରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଚେତନା ଜଗତରେ ନ କଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତରେ ନ କଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ଦୁଇଟି ଦିଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତି ସ୍ଖଳନ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସୁପ୍ତି ସ୍ଖଳନ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗିକ ଥେରାପିରେ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ସୁପ୍ତି ସ୍ଖଳନ ବେଶୀ ହାନିକାରକ ଏବଂ ସେ ସୁପ୍ତି ସ୍ଖଳନ ଯେତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ, ଆମେ ଯେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ୱିକନେସ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଉ, ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଇଟ୍ରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆଧାରରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାର ଫିଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ମେଟାଫିଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିବ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଗୁଣ, ଯେ ସତ ରଜ ତମ, ତାହା ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି
तार गोटे आउ गोटे दिग जे तामसरू सत्य आड़क जावा ब्रह्मचर्य तामस कौन ये कौन आम आलोचना करवा आज ये मोर वक्तव्य समस्त को प्रणाम।